반갑습니다. Ah, hari ini saya berdiri di sini, saya ingin menyampaikan kesaksian saya. 오늘 이 자리에서 제가 간증하고 싶습니다. Pertama-tama latar belakang saya adalah saya lahir dibesarkan oleh keluarga Muslim. 저는 무슬림 가정, 이슬람 가정에서 태어나고 자랐습니다. Sejak kecil saya diajarkan berbagai macam ibadah. Saya rajin untuk berdoa seperti itu. 어릴 때부터 저는 무슬림 하나님을 믿는 법 아니면 기도하는 법 그런 거 배웠습니다. Dan ketika waktu saya kecil saya juga diajarkan cara berpuasa. 그리고 제가 어릴 때부터도 금식하는 법을 알려줬습니다. Dan saya juga diajarkan berbagai peraturan dalam agama Muslim tersebut. 그리고 무슬림 종교의 규칙을 지키는 사람입니다. 예전에는. Saya percaya waktu itu jika saya menjalankan semua aturan itu, saya akan menjadi orang yang benar dan saya mempercayai itu. 저는 그때는 모든 규칙을 잘 지키기 하면 하나님 앞에서 좋은 사람이구나 그런 생각했습니다. Karena itu saya selalu berusaha dan terus berjuang, tapi di dalam hati saya merasa ada yang kurang, ada kesepian di dalam hati saya. 그래서 계속 노력하다가 근데 제 마음속에는 한 구멍이 좀 있습니다. 외로움도 있습니다. Dan sebenarnya keluarga dari ayah saya itu dulunya adalah Kristen. 솔직히 저희 아버지 쪽 가정은 예전엔 기독교 가정입니다. Nenek saya, kakek saya, dan 5 bersaudara dari bapak saya itu adalah Kristen. 할아버지와 할머니 그리고 평생 기독교 살아왔는데 setelah ayah saya bertemu dengan ibu saya, dia menjadi Muslim. 근데 아버지의 우리 엄마를 만났고 무슬림을 바꿨습니다. Dan setelah itu lahirlah saya dan 3 saudara saya. 그리고 제가 태어났고 우리 형제도 3명 있습니다. Setelah nenek saya itu Kristen, saya juga sering mendengar lagu puji-pujian. 근데 예전에 제가 무슬림이지만 근데 할머니 찬양 노래 많이 들었으니까 찬양 노래 많이 들었습니다. Karena saya juga membantu untuk menyiapkan makanan jika ada komsel seperti itu. 우리 집에 예배 있을 때 저도 막 음식 요리고 할머니께 도왔습니다. Dan ibu saya pun juga membantu untuk menyiapkan makanan untuk orang gereja. 그리고 우리 어머니도 우리 할머니 도와주셨습니다. Saya juga tidak pernah menyangka waktu itu nenek saya waktu saya umur 5 tahun saya diajak ke gereja untuk merayakan hari Natal. 예전에 제가 5살 때 크리스마스 셀러브레이션 하니까 우리 할머니 제가 교회에 데리러 갔습니다. Tetapi ada yang aneh karena ibu saya dan bapak saya itu menyuruh saya untuk pergi dan mengizinkannya. 근데 정말 이상한 거는 우리 엄마 아빠랑 알려줬어요. 그냥 괜찮아요. 가도 됩니다. Ketika saya berusia 18 tahun, nenek saya terkena penyakit stroke. 제가 18살 때 우리 할머니의 병 왔습니다. Dan saya waktu itu menjaga nenek saya. 그래서 우리 할머니 케어도 하고 Dan nenek saya berpesan pada saya. 그리고 우리 할머니는 이 한 말했습니다. Nabila, suatu hari nanti Tuhan akan memanggilmu dan kamu akan mengikutinya. 제가 그때 아직 무슬림이었는데 그때 제 할머니 말했습니다. 나빌라야 언젠가 하나님이 너를 부르실 거야.
그리고 나는 그분을 너는 하나님을 따라갈게요. Dan waktu pada itu saya tidak mengerti apa maksudnya. 그때는 그 말을 무슨 뜻이 아직 모르겠습니다. Dan setelah itu waktu berlalu, setelah saya lulus SMA, 시간이 지나갈수록 제가 고등학교 졸업 후에 saya bekerja di sebuah restoran 제가 식당에 일하고 있습니다. dan saya di situ bekerja untuk bertujuan mencari uang untuk kuliah. 그래서 제가 대학교 가고 싶은데 돈이 없어서 제가 식당에 먼저 일하고 있습니다. Setelah itu saya mulai bekerja 2 tahun sampai 3 tahun baru saya bisa kuliah. 그리고 2년 반 정도 후에 제가 대학교 다녔습니다. Dan anehnya di restoran tersebut setiap hari Sabtu mereka mengadakan ibadah. 근데 그 식당에서 토요일마다 예배 있습니다. Dan pada saat saya bersih-bersih di restoran itu, saya mendengar lagu pujian itu. Dan saya tidak asing untuk mendengar lagu pujian itu. Saya mengenali pujian itu. 그래서 그분들 예배했을 때 제가 청소했을 때 찬양 들었습니다. 근데 찬양을 들었고 마음이 좀 감동받았습니다. Dan saat itu hati saya mulai tertegun dan saya ingin ikut beribadah dan penasaran itu ibadah apa, seperti apa. 그래서 그때부터는 제 마음은 그거 뭐지? 지도 그거 하고 싶어요. 그런 마음 시작해야 합니다. Saya berkali-kali bertanya dalam hati saya, Tuhan itu siapa sih? Apakah dia sungguh mengenali saya atau Tuhan itu siapa intinya? 그래서 그 순간부터 제 마음을 질문했습니다. 하나님은 정말 누구신가요? 정말 저를 알고 계신가요? 왜 저는 착하게 살려고 애쓰는데도 마음은 좀 이렇게 아직 구멍이 있으냐? 그런 질문 많이 했습니다. Tetapi pada waktu hari itu Tuhan telah menegur saya dan saya mulai mengikuti Tuhan perlahan-lahan. 근데 그때부터는 제가 처음 살살하게 하나님을 믿습니다. Tapi saya tidak bisa menceritakan hal ini terhadap orang tua saya. 근데 이거는 제가 예수님 믿는 것은 제가 제 부모님한테 말할 수 없습니다. Dan kalau saya menyampaikan, pasti mereka akan marah dan marah besar. 제가 부모님한테 말하면 확실하게 부모님 화낼 거예요. Tetapi pada waktu berlalu, saya mulai memberanikan diri, saya mengambil keputusan bahwa saya mau mengikuti Tuhan Yesus. 그래서 시간이 지나갈수록 제가 결정했습니다. 제가 예수님을 믿습니다. Dan setelah saya mendengar kesaksian seorang yang hidupnya benar-benar berubah untuk mengikut Yesus, 어느 날 예수님을 만난 후에 삶이 완전히 변하는 사람 간증 들어왔으니까 mukanya sangat bersinar. 그분 표정이 막 평안이 좀 많이 있었고 많이 밝고 dan terpancar kedamaian, sukacita yang mendalam dan kasihnya tanpa syarat. 깊은 기쁨이도 정말 보여주고 그 완전 하나님의 사랑 보였습니다. 그분. Dan saat itu saya benar-benar berdoa dan dari hati saya bilang, Tuhan, jika Engkau sungguh ada, jika saya sedang berjalan di jalan yang salah, tolong tunjukkanlah dirimu kepadaku. 그래서 그 모습을 보는 순간 제가 제 마음이 무너졌습니다. 그리고 저는 처음으로 진심으로 하나님께 기도합니다. 제가 말했어요. 하나님한테. 하나님, 만약에 주님이 정말 계신다면
제가 틀린 길을 가고 있다면 제발 정말 저에게 주님을 보여주세요. Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat menyentuh hati saya. 그때 저는 처음 알았었는데 그때 제 한 말씀을 주었습니다. Matius 11 ayat 28. 마태복음 11장 28절입니다. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 수고하고 무거운 짐 진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라. Saat membaca ayat itu saya sangat menangis. 이 말씀을 읽는 순간 제가 정말 울었습니다. Saya menyadari bahwa selama ini saya memikul beban sendirian. 그동안 제가 모든 짐을 혼자 가지고 살아왔습니다. Dan saya setelah mengikut Yesus saya menjadi kuat oleh kasih-Nya dan saya mengerti bahwa kita berbeban berat itu karena memikul salib Tuhan Yesus. 그래서 하나님 믿기 후에 저는 완벽하신 하나님의 사랑도 받고 정말 하나님의 이끌 인도하시는 도 받고 그래서 그 짐을 하나님께 데려갔습니다. Banyak sekali teman-teman yang membenci saya, keluarga saya, tetapi saya percaya bahwa jika saya mengikuti Tuhan Yesus, saya hidup oleh kemenangan. 제가 무슬림에서 기독교하니까 제 친구를 저한테 싫어하고 제 부모님도 우리 집에 쫓겨났어요. 그런데 제가 아직도 하나님을 믿습니다. 감사합니다. 감사합니다.